बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के वो साहबजादे हैं जिन्हें हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं मांग कर लिया। आप अलैहिस्सलाम बड़े परहेजगार, बुर्दबार और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने वाले थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ही आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आपके नबी होने की खुशखबरी सुना दी थी। इंसान के लिए 3 मौके बड़े दुश्वार होते हैं। अल्लाह ताला ने इन 3 दुश्वार मौके पर भी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को सलामती और अमन की बशारत सुनाई। पैदा होने का मौका, फौत होने का मौका और दोबारा जिंदा होने का मौका फरमाने इलाही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ याहया, किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने इसे बचपन ही से दनाई अता फरमा दी थी, और वो अपने पास से इन्हें रहमदिली और पाकीज़गी अता फरमाई थी, और वो बड़े परहेजगार थे और अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करने वाले थे। वो सरकश और नाफरमान नहीं थे। इन पर सलामती हो जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन फौत होंगे और जिस दिन दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम तन्हाई पसंद थे। आप अलैहिस्सलाम जंगलों की तरफ निकल जाते, दरख्तों के पत्ते खाते, चश्मों का पानी पीते और फिर फरमाया करते थे, ऐ याहया, तुझसे ज्यादा नेमतें किसे हासिल होंगी। वहाँ बिन वर्द रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, एक मर्तबा हज़रत याहया अलैहिस्सलाम 3 दिन तक गायब रहे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम तलाश में जंगल की तरफ गए तो देखा कि एक खोदी हुई कब्र के पास आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर आहो बका में मसरूफ हैं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें 3 दिन से तलाश कर रहा हूँ और तुम यहाँ कब्र पर खड़े रो रहे हो। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अब्बू जान, आप ही ने तो मुझे बताया था कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक तवील फासला है जो सिर्फ आंसुओं की मदद से तय हो सकता है। ये सुनते ही हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ बेटा, फिर खूब रो लो। बाप और बेटा दोनों मिलकर आखिरत को याद करके काफी देर वहाँ रोते रहे। फरमाने इलाही है, ये लोग हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे, हमें शौक और खौफ से पुकारते थे और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और इसने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश से रोके रखा, तो बेशक इसका ठिकाना जन्नत ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 5 बातों पर अमल करो और बनी इसराइल को भी इन पर अमल करने की तलकीन करो। याहया अलैहिस्सलाम को इस हुक्म पर अमल करने में कुछ ताखीर हो गई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि आपको 5 अहकामात बनी इसराइल को पहुंचाने का हुक्म दिया गया था, आप इन्हें ये अहकामात पहुंचा दें या मैं पहुंचा देता हूँ। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए भाईजान, मैं खुद ही पहुंचा देता हूँ, इसलिए कि मुझे इस बात का डर है कि अगर आपने मुझसे पहले ये अहकामात बनी इसराइल को पहुंचा दिए तो अल्लाह ताला मुझे सजा देंगे। चुनाचे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मस्जिद अक्सा में जमा किया और एक ऊंची जगह में खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों को 5 बातों पर अमल करने का हुक्म दिया है और वो 5 बातें ये हैं। नंबर 1, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। शिरक की मिसाल इस गुलाम जैसी है जिसको इसके मालिक ने सोने या चांदी के अवज़ खरीदा हो। वो गुलाम काम तो करता है लेकिन कमाई की रकम अपने आका के अलावा किसी दूसरे को देता है। अब बताओ, तुम में से कोई आदमी भी इस बात को पसंद करेगा कि इसका गुलाम ऐसा हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिस्क देता है, लिहाजा तुम इसी अकेले की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, तुम खुजू खुशू के साथ
نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف برابر اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ نمبر 3، روزے رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو۔ وہ مشک اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی خوشبو سے معطر کرتا رہے، اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمن نے اچانک پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی طرف لے جا رہا ہو، اور نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، پھر وہ اپنی کچھ چیزیں فدیہ میں دے کر دشمنوں سے جان چھڑا لے۔ نمبر 5، دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ذکر کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کا دشمن تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہو اور وہ آدمی بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کر کے دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے لیے سب سے بڑے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ایک قلعے میں محفوظ ہو جانے کی طرح ہے۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فرفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سر اس حالت میں بھی یہ کہتا رہا کہ یہ عورت بادشاہ کے لیے حلال نہیں۔ آخر کار وہ عورت زمین میں دنسا دی گئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔